knowledge about unitary method is not new topic, because you have learned in junior class also. Anyway, here also you are going to learn with more in the junior class. You look here, the method in which the value of unit quantity or object is first calculated. Unit quantity or object, it means unit article also we can say. First we have to calculate to get the value of as many as quantity we want to find. Unless knowing the cost or value of one quantity or unit quantity, we cannot find out the value of more quantities. Okay, so to get more value of more quantity or object, we apply the value of which is called unitary method. Okay, in unitary method there are two types of variation. You know that variation also, you know that one is direct variation, or we say direct proportion also we say. But here I am using here variation, I am following the textbook. So in some book you will find direct proportion also. That also same thing. Direct variation means in condition what happens. The relation between, okay, the relation between in two variables, what happens? In relation between two variables or in two quantities, increase in one quantity causes increase in the other. It means if one quantity increases, another also increases, it means. And decrease in one quantity causes decrease in the other in the same proportion. In the same proportion means in the same rate. In the same proportion means in the same rate. If one quantity increases, another also increases. And if one quantity decreases, another quantity also decreases in the same rate. It means same proportion. Okay, you can see example here. I have listed the example also. Everyone look here, example. Example, with more money, more articles can be bought. Do you agree? Hello? Yes, sir. Sir. Yes, sir. So it is direct, because more money, more articles. So it is, if money increases, articles also, number of articles also increases. So it is direct variation. With less number of men, less work can be done in same time. If you want to complete any work, a certain work, it means can do less work. If the number of men are more, then we can do more work in the same time. We are talking about the same time. In a day, if you want to do a certain work with less number of men, we can do less work. But the same work, if we want to do in the same time with more men, we can do more work. So less number of men, less work. More number of men, more work. So look here is variation, how it is varying. Okay, now number, with a greater speed, a larger distance can be covered in the same time. Okay, you can check it yourself. If your speed is less, suppose in 5 minutes you want to walk certain distance. Okay, no matter how long distance you can walk in 5 minutes. In certain speed, first you walk for 5 minutes. How long distance you cover, you just check. It is not necessary to measure. From your home, from your house, you can walk to certain distance in 5 minutes, and you increase your speed. If you increase your speed, you can cover more
for more distance. So you look here, if your speed you are increasing, you can cover more distance. If your speed decreasing, you can cover less distance. Do you agree? Are you clear or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is direct variation or direct proportion also we can say. So these things you cannot find in your book. Okay, this if you remember these examples, it will be easy to identify what type of quantities or what type of variables are direct variables, direct variation, and what types of variables are indirect or inverse variation. You have to you'll get the wrong result. So we have to build up the relation here. We have to set up the equation. If you are setting up the wrong equation, you will get the wrong result. So to set up the equation for direct variation and indirect variation, not same, different. So I'll show later here. Okay, next you look here after this, indirect variation or inverse variation. We say indirect variation or we say inverse variation also. Okay. Look here. Now, 2 number indirect or inverse variation. Condition you look here. The relation between in two quantities or variables increase in one quantity causes. Causes means here brings. Decrease in the other. And decrease in one quantity causes increase in the other in the same ratio. So, you look here. In two variables, if one quantity increases, another decreases. And if one quantity decreases, another one increases in the same ratio. Just opposite. Variation is just opposite. So this type of variation is called inverse variation or indirect variation. Let's see the example. Example 1. With less number of men, more days are required for the same work. Suppose you want to do a certain work. Okay? You want to do certain work. Certain work भनेको केही काम बारीमा गर्ने काम हुन सक्छ, खेतमा गर्ने काम हुन सक्छ, वाल लगाउने काम हुन सक्छ, अन्य कुनै यी काम बाहेक अरु काम पनि होला, अरु काम खाल्डो खन्ने काम हुन सक्छ। यदि त्यही खाल्डो खन्ने काम थोरै मान्छे छ भने धेरै दिन लाग्ने भयो, तर त्यही खाल्डो खन्ने काम धेरै मान्छे छ भने के हुन्छ, थोरै दिन लाग्ने भयो। Look at the variation कस्तो छ, धेरै मान्छे भयो भनेदेखि थोरै दिन लाग्ने र थोरै मान्छे भयो भने धेरै दिन लाग्ने। So number of men and days to finish the work. This is an example of inverse variation. Or around, with a greater speed, less time will be taken to cover the same distance. Suppose 100 meter you have to cover, you have to walk. Suppose 100 meter you have to walk. You do yourself this one. बिस्तारै हिँड्यो भने त्यो 100 मिटर डिस्टेंस कभर गर्नलाई, त्यो 100 मिटर डिस्टेंस हिँड्नलाई धेरै टाइम लाग्ने भयो। बट यु स्पीड अप, इफ यु स्पीड अप, अब स्पीडलाई बढायो भनेदेखि त्यही 100 मिटर हामीले थोरै समयमा वी क्यान कभर, थोरै समय लाग्ने भयो। जस्ट अपोजिट छ, यहाँ ग्रेटर स्पीड भयो भने चाहिँ के हुन्छ, लेस टाइम हुने भयो। बट इफ स्पीड इज लोअर देन मोर टाइम। सो वेरिएसन इज जस्ट अपोजिट but in the same ratio. So this type of variation is indirect or inverse variation. Identify, how to identify, learn it. Otherwise it will be difficult you to solve the problem. Okay. Next one, let's see here. Some examples also you look here. Our example tera jaun. Let's see example.
Okay, this example from book. Okay, you open book मा चाहिँ page number size 17.1. Have you opened? Yes, sir. Hello? पेज नम्बर 140 मा हेर्ने यो मैले इक्जाम्पल भनेर राखेको छु तर बट इट इज इन एक्सरसाइज 17.1 यो नम्बर 1 को क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 1 look here if 300 students can sit in 12 classrooms how many rooms should be added to accommodate in the similar way for 375 students okay look here. If 300 students can sit in 12 classrooms, how many rooms should be added to accommodate in the similar way for 300? Question? Are you clear about question? Question बुझ्या छ? Hello? Question बुझ्या छ नि? Yes, sir. ओके के भन्छ यहाँ 300 स्टुडेन्ट चाहिँ 12 क्लासरुममा बस्न सक्छ अर्थात् अटाउन सक्छ अरे अब 12 क्लासरुम छ 12 क्लासरुममा चाहिँ 300 स्टुडेन्ट्स अटाउँछ भने अब 375 स्टुडेन्ट्स अटाउनको लागि चाहिँ कतिवटा रुम्सहरू एकोमोडेट गर्नुपर्छ भन्छ कतिवटा होइन कतिवटा रुम्सहरू एड गर्नुपर्छ अरे त्यो 375 स्टुडेन्ट्स अटाउन अघि नै छ 300 स्टुडेन्ट्स र 12 रुम्स अघि नै छ तर 300 स्टुडेन्ट्स मात्र नभएर 375 स्टुडेन्टलाई अब रुम्समा अघि 12 क्लासरुममा राखे जस्तै गरेर अटाउनु पर्यो भने कतिवटा क्लासरुम्सहरू एड गर्नुपर्छ भन्छ हाउ मेनी क्लासरुम्स शुड बी एडेड टु एकोमोडेट in the similar way for 375 students यो प्रब्लमलाई हामीले we can do in two ways एउटा भयो युनिटरी मेथड or किसिमले गर्न सकिन्छ ओके इन द एक्जाम which one you feel easy you do अब मैले यहाँनिर यो प्रब्लम चाहिँ म I want to do using okay unitary method okay let's see here a solution let's see okay look here number of classrooms for 300 students equal to 12 किन 12 classrooms मा चाहिँ 300 students अटाउन सकिन्छ राख्न सकिन्छ अब one classroom को लागि कति चाहिन्छ सरी one student को लागि number of classrooms for one student भनेपछि we need less भनेको कसरी how we get less by dividing this 12 divided by 300 you look 12 divided by 300 अब त्यस्तै किसिमले number of classrooms for 375 students हामीले राख्नु पर्ने त 375 स्टुडेन्ट छ यो 375 को लागि कति 375 ले मल्टिप्लाई गर्ने एउटा चाहिने भनेको 12/300 अब 375 लाई चाहिने भनेको मल्टिप्लाई बाइ 375 मोर टु गेट मोर टु नीड मोर वी हैव टु मल्टिप्लाई सो by simplifying 12/300 into 375 equal to 15 अब यस्तै किसिमले अब यहाँ हेर्ने रिक्वायर्ड नम्बर अफ क्लासरुम शुड बी एडेड अघि नै 12 वटा क्लासरुम त अघि नै थियो नि कतिवटा थप्नु पर्छ भनेको छ अब यहाँ 15 वटा चाहिन्छ भनेको छ अघि नै 12 वटा छ 12 वटा छ भनेपछि 15 - 12 = 3 किन 15 वटा चाहिने भयो नि अघि नै 12 वटा छ भनेपछि 3 क्लासरुम चाहिँ के गर्नु पर्ने रहेछ शुड बी एडेड okay like this we can do we have another way also अब त्यो दुईटै किसिमले गर्दाखेरि कन्फ्युजन पनि होला भनेर I have not shown here okay अरु नम्बरहरु अर्को मेथडले पनि गरौँला okay now let's see another one also अर्को पनि हेरौं okay let's see here
नम्बर 2 ओके यो चाहिँ छ कति नम्बरको क्वेशन भन्दाखेरि इन बुक इट इज नम्बर 2 कै हो नम्बर 2 त्यहाँ डोजन भनेको छ र मेबी यु विल कन्फ्युज भनेर आई हेभ चुजन दिस वान ओके लुक हियर ओके यहाँ के भनेको छ if the price of 4 dozen of pens is rupees 576 how many pens can be bought in rupees 222 भन्छ यहाँ रुपिस 576 रुपिसले चाहिँ 4 डजन पेन्स किन्न सकिन्छ अरे भने अब पैसा रुपिस 228 मात्रै छ भने कतिवटा किन्न सकिन्छ पसलेले भन्यो 4 डजनको चाहिँ रुपिस 576 पर्छ है भनेर भन्यो तर इफ यु हेभ ओन्ली रुपिस 228 त्यो 4 डजन त किन्न सकिएन अब कतिवटा किन्न सकिन्छ यु हेभ टु फाइन्ड ओके कतिवटा पेन्स किन्न सकिन्छ 4 डजन भनेको पहिला थाहा हुनु पर्यो यु मस्ट नो अबाउट 4 डजन सो लुक हियर इज सोल्युसन 1 डजन इक्वल टु 12 हुन्छ भने 4 डजन इक्वल टु 4 into 12 अर 12 into 4 भनेको 48 हुने रहेछ भनेपछि 48 पेन्स चाहिँ रुपिस 576 मा किन्न सकिने रहेछ ओके अब त्यस्तै किसिमले number of pens can be bought for rupees 576 equal to 48 number of pens can be bought for rupee 1 okay 1 rupee को लागि rs हुँदैन re mind it to denote rupee 1 to write rupee 1 we have to write re1 यो भनेको चाहिँ rupee 1 equal to 48 upon 576 भनेपछि less number of pens we can buy so 48 divided by 576 okay अब हामीले किन्नु पर्ने छ रुपिस 228 को कतिवटा किन्न सकिएला okay let's see here number of pens can be bought for rupees 228 equal to एउटा 1 रुपैयाँमा जति किन्न सकिन्छ त्यसलाई 228 ले मल्टिप्लाई गर्ने न हो if we have more money we can buy more so we have to multiply to get more we have to multiply okay 19 वटा हुने रहेछ 48 upon 576 into 228 equal to 19 hence 19 pens can be bought for rupees 228 भनेपछि रुपिस 228 ले 19 पेन्स किन्न सकिने रहेछ लाइक दिस ओके यो भयो नम्बर 2 लेट्स सी अनदर वान अल्सो अब अर्को चाहिँ हेरौं यो दुईटा के भयो भन्दाखेरि यो भेरिएसनको कुरा गर्ने हो भने व्हिच भेरिएसन इन दिस केस नम्बर 1 and 2 एनीवन टेल मी नम्बर 1 डाइरेक्ट किन डाइरेक्ट धेरै स्टुडेन्ट्स को लागि धेरै क्लासरुम चाहिन्छ या हो कि हैन हो धेरै स्टुडेन्ट्सहरु अटाउनु पर्यो भने धेरै क्लासरुम चाहिन्छ थोरै स्टुडेन्ट्स को लागि थोरै क्लासरुम चाहिन्छ सो डाइरेक्ट अब यहाँ त्यस्तै किसिमले इफ यु हेभ मोर मनी यु क्यान बाइ मोर पेन्स if you have less money you can buy less pens less number of pens okay na oh do you agree के अझै कन्फ्युजन छ कि के हो बेला पढ्ने गरिँदैन है के हो यो त जुनियर क्लास देखि नै छ त यो युनिट मेथड भन्ने त यहाँ केही गाह्रो क्वेशन पनि छैन नट डिफिकल्ट अहिले त धेरै सिम्पल छ यो टेक्स्ट बुक इज भेरी सिम्पल यहाँ त्यस्तो किसिमको डिफिकल्ट प्रब्लम्सहरु पनि छैन ओके लेट्स सी हियर यु मेक लजिक योरसेल्फ कुन डाइरेक्ट हो कुन इनडाइरेक्ट हो you find in two variables in one variable increases another also increases if one variable decreases another variable so decreases already I said if one variable increases causes the increase in another variable also in another quantity also
Okay. In the same ratio. Okay, next, let's see next question also. Okay, question number 3. Question number 3 saying, look here, question number 5. In your book, you can see in question number 5. If 20 persons are needed to complete a piece of work in 15 days, how many persons should be added to complete the same work in 12 days? अब यो अलिकति फरक, अलिकति सोच्नु of work in 15 days. Okay? Look here. यहाँ हेर्ने 20% के अरे 20% चाहिँ कुनै एउटा काम गर्नु छ त्यो 15 डेजमा गर्न सक्ने रहेछ. हाउ मेनी पर्सन्स शुड बी एडेड टु कम्प्लिट द सेम वर्क? त्यही काम गर्नु पर्यो, त्यही काम सिद्धाउनु पर्यो. तर 12 डेजमा भने कति पर्सन्स एड गर्नुपर्छ, कतिजना थप्नु छ भन्छ. अघि नै 20 त थियो, कतिजना थप्नु पर्छ, त्यो थप्नु पर्ने वर्कर्स हामीले निकाल्ने हो. ओके एभ्रीवन लुक, यो चाहिँ मैले अर्को किसिमले भेरिएसन मेथडबाट ओके हियर आई एम गोइङ टु डु. एभ्रीवन लुक हियर. ओके ओके लुक हियर. लेट एक्स बी द नम्बर अफ भनेको पर्सन्स भइहाल्यो. 15 डेजमा 20 वर्क्सले कुनै काम गर्न सक्ने रहेछ. अब 12 डेजमा गर्नु छ. ओके यहाँ हेर्ने लेट एक्स बी द नम्बर अफ पर्सन्स टु बी एडेड भन्छ. थप्नु पर्ने मान्छेको संख्या अर वर्कर्सको संख्या एक्स. अघि नै 20 त छ नि, त्यही उनीहरूले 20 प्लस एक्स गरेको छ. मैले यहाँनिर अर्को मेथडले पनि गर्न सकिन्छ यसलाई फरक किसिमले. तर मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि 20 त अघि नै छ, कतिजना थप्न सकिन्छ. हाउ मेनी पर्सन शुड बी एडेड भनेको उनीहरूले प्लस एक्स गरे. एक्स चाहिँ एक्सको भ्यालु निकाले पुग्छ, आन्सर आइहाल्यो. अर्को मेथड छ, अर्को मेथडबाट चाहिँ एक्सको भ्यालु निकालेर मात्रै पुग्दैन. ओके एभ्रीवन लुक हियर. नाउ अब यहाँ हेर्ने, यो एरो हेर्ने है. यहाँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ डेज घट्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर वर्कर्स धेरै चाहिन्छ, अनि नम्बर अफ डेज बढ्यो भनेदेखि वर्कर्सहरू कम चाहिन्छ भनेर यो एरो देखाएको छ. अपोजिट यु लुक हियर, एरो इन अपोजिट डिरेक्सन. यो घट्दाखेरि यो बढ्ने, यो बढ्दाखेरि यो घट्ने. लुक हियर देयर रिलेसन. यस्तो भयो भनेदेखि यो कस्तो भेरिएसन भयो? इनडाइरेक्ट. So you will be more clear. You will be more clear to know. Okay, you cannot find in your book like this. So to make you more clear, I am giving the symbol also or sign also like this. It indicates if one increases, another decreases. Okay, if another decreases, the second one decreases, first one increases. Just their relation is opposite. Here more days are needed for less workers and less days are needed for workers. So this is an example of indirect variation. By the rule of indirect variation, अब यो step very important. यो मैले कर्सरले देखाइरहेको छु नि यहाँनिर. This is very very important. यो कसैले wrong किसिमले if you are setting up, if your relation is wrong, if you are establishing the wrong relation, you will get the wrong result. It is very important. यहाँ हेर्ने right hand side मा 20 plus x upon 20. यो तलको लाई माथिकोले डिभाइड गरेर बनेको छ यो रेशियो, which is equal to अपोजिट हुनुपर्छ. यहाँनिर चाहिँ यहाँ हेर्ने 15 upon 12. 12 upon 15 गर्यो भनेदेखि you will get the wrong result. यतिसम्म गर्यो तर यो रिलेसन if you are establishing in wrong way, whole thing becomes wrong. And whole thing becomes wrong भनेको what you are going to find that becomes wrong. So here यो important part भनेको यो हो. जहिले पनि इन्डाइरेक्ट भेरिएसनमा यो रेशियो अपोजिट हुनुपर्छ. 20 plus x upon 20 equal to यहाँ के हुनुपर्छ 15 upon 12. 12 upon 15 गर्यो भनेदेखि you will get wrong result. अब यसमा सिम्प्लिफाई गर्ने र भनेको क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने 12 into 20 plus x. यहाँनिर हेर्ने इन्सर्ट द ब्राकेट. अघि ब्राकेट थिएन, यहाँ ब्राकेट इन्सर्ट गर्ने 12 र 20 मात्रै मल्टिप्लाई गर्छ, x सँग मल्टिप्लाई गर्दैन. Then you will make the mistake. It's very important. अब 20 into 15 or 15 into 20. Cross multiplication. Okay.
यहाँ हेर्ने आफ्टर दिस यु रिमुभ द ब्राकेट 12 into 20 भनेको 240 प्लस 12 into x भनेको 12x 15 into 20 भनेको 300 अब यहाँनिर के हुने भयो ओके लुक हियर 12x अब 300 माइनस यो 240 लाई राइट ह्यान्ड साइडमा लाने हो भने माइनस हुन्छ सो 300 minus 240 भनेको 60 नाउ वी हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ x इक्वल टु 60 डिवाइडेड बाइ दिस 12 बाइ कोएफिसिएन्ट अफ x सो x इक्वल टु 5 यसको मतलब के रहेछ त व्हाट डु मीन बाइ दिस यो 5 भनेको के आयो 5 भनेको के आयो वर्कर्स शुड बी एडेड नम्बर अफ वर्कर्स शुड बी एडेड ओके त्यही हुनाले देयरफोर रिक्वायर्ड नम्बर्स अफ एडिसनल वर्कर्स required number of additional workers or persons equal to 5 कति जना थप्नु पर्ने रहेछ त्यो 12 डेज मा काम सिधाउनु पर्दा भन्दाखेरि 5 वर्कर्स और 5 पर्सन्स चाहिँ थप्नु पर्ने रहेछ ओके नाउ आफ्टर दिस कसै अब कति हुने भयो भन्दाखेरि 25 सबै त्यो चाहिँ 12 डेज मा सिधाउनु पर्यो भने कति हुनु पर्ने भयो 25 हुनु पर्ने भयो तर त्यो जम्मै 25 निकाल्नु भनेको होइन कति जना थप्नु पर्ने भयो मात्रै भनेको छ नि कति जना जम्मा चाहिन्छ भनेको भएदेखि फेरि 25 हुन्थ्यो त्यसलाई फेरि फरक किसिमले गर्नु पर्थ्यो ओके सर एड गर्दिएको भए हुँदैन थियो सर 20 मा 5 एड गरे त्यही त फरक भन्नाले अर्को पनि छ उपाय यसको धेरै उपायहरू छ तर जसरी पनि आन्सर एउटै आउनु पर्यो cannot be different yeah as you said you can do you can use your logic your idea but answer should come the same okay after this I think you can do this exercise 17.1 try to do as much as you can everyone okay okay sir very short time left